We are now in the 6th year of a drug war that President Calderon announced, in which 54,000 people have died. Now, naturally, you campaigned on policy changes, but what I'm struck by, Mr. President-elect, is the similarities. You say no treaties, no truces, no negotiations with the drug cartels. You promised to continue to fight them. You've hired the former police chief of Colombia, a country which went for a very tough strategy. So can we expect to see a continued bloody confrontation with the drug cartels? Mira, Farid, lo que buscamos ahora en la nueva estrategia, que es un ajuste de lo que se ha venido haciendo, no es un cambio radical, es ampliar la cobertura y sobre todo el énfasis que pretendo de reducir la violencia en nuestro país. Será lo que le dé mayor soporte y aprobación social a la política en materia de seguridad pública, bajando los índices de criminalidad. Pero partiendo de algo muy importante, la plataforma que en estos años se ha logrado a partir del fortalecimiento de la Policía Federal, que ahora tendremos que buscar una mayor especialización por áreas de trabajo y de atención para combatir especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Let me ask you about the last president of Mexico who came from your party, Ernesto Zedillo. He, along with the former president of Brazil, Mr. Cardoso, and many others, signed a report a few months ago in which they said the drug war, the war on drugs that takes on militarizing this, using violence, trying to interdict supplies and cartels, has clearly failed. And there is much evidence for this. The price of cocaine is 75% lower than it was 30 years ago. There are so many signs that this punitive approach, whether you use the police or whether you use the army, has failed. Shouldn't we be trying something that is more, that tackles more the problem of the demand for drugs rather than the supply of drugs? Sí creo que debamos abrir un nuevo debate sobre cómo combatir el tráfico de drogas, cuáles serán los mecanismos que prueben mayor efectividad. Hoy tenemos mayor producción de drogas, mayor consumo de drogas. Es claro que lo que hemos venido haciendo en el hemisferio no ha funcionado debidamente. Personalmente no estoy en favor de la legalización de las drogas. No me convence como argumento, que me parece responde más a la frustración de sectores de la sociedad que no ven resultados. Sin embargo, abramos un nuevo debate, una revisión en la que Estados Unidos juega un papel fundamental para hacer esta revisión.